Kamnono ukemnono atso ukemnono uzidina uona. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Beit Salam. Je tiens d'abord à vous présenter mes vœux de l'Aïd el-Fitr. Souhaitez avouer à vos familles la bénédiction d'Allah pour agréer vos jeûnes ou nos jeûnes et nos prières. Tout d'abord, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle qui m'a particulièrement réjoui. Le jeune constitutionnaliste Mohamed Rafsanjani est lauréat du prix Guy Carcassonne 2019, qui prime le meilleur article constitutionnel de l'année. Je tiens à leur présenter mes vives félicitations, ainsi qu'à sa famille. Cette consécration démontre que seul le travail paye. Cette prime au travail consacre les efforts des jeunes franco-comoriens dans leur travail et leur action. Mesdames, Messieurs les journalistes, cette première conférence de presse se tient après mon investiture et la formation du nouveau gouvernement. Je viens comme promis d'amorcer un processus d'apaisement en accordant la grâce ou la réduction des peines aux prisonniers condamnés par la Cour de sûreté de l'État dans le cadre des affaires très sérieuses d'atteinte à la sûreté de l'État. J'ai annoncé lors de cette investiture mon engagement à initier des réformes profondes pour soutenir la démocratie, instaurer l'état de droit, en conférant, comme le veut la Constitution, un rôle institutionnel à l'opposition nationale. Nous venons d'instituer également la Commission nationale des droits de l'homme, qui va jouer un rôle important en veillant au quotidien au respect des droits de l'homme et des femmes, bien sûr. Je viens d'initier un travail de réflexion en engageant un dialogue permanent avec la diaspora pour créer les voies et moyens pour accompagner ceux qui désirent investir dans notre pays. Dans cette lancée, nous nous engageons à revoir, en association avec les compagnies aériennes, les coûts des transports aériens pour permettre la desserte aux Comores de compagnies fiables et sûres. Dans la foulée, des études sont engagées pour réorienter les transferts de la diaspora pour servir le développement du pays. Tout comme nous allons ouvrir le consulat de Marseille très incessamment pour rapprocher les Comoriens de l'État. Comme vous le savez sans doute, nous venons de traverser une période difficile avec le passage du cyclone Kenneth, le plus violent cyclone qui a frappé notre pays depuis les années 60, avec des dégâts estimés à 150 millions de dollars, soit 65 milliards de francs comoriens, qui constituent 12,5% de notre produit intérieur brut. Des dégâts ont été enregistrés dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, les télécoms, les transports. Le secteur privé est également affecté. De nombreuses habitations détruites avec des conséquences certaines sur le taux de croissance. Je peux vous rassurer qu'avec la forte mobilisation nationale, à qui j'en suis très fier, et le soutien déterminé de nos partenaires, nous pouvons amortir le choc sur le taux de croissance. Le FMI que j'ai reçu hier s'est engagé dans cette solidarité internationale à soutenir le pays à hauteur de 12,5 millions de dollars, soit 5,4 milliards de nos francs. Le FMI s'est engagé également à mobiliser les partenaires au développement pour soutenir les Comores face à cette catastrophe majeure. Je tiens ici à remercier la solidarité nationale, notamment le secteur privé, les collectivités locales et surtout les fonctionnaires
qui ont accepté une ponction de 10% de leur salaire. Je prends l'engagement de veiller à la transparence et à communiquer sur l'utilisation de ces fonds. Comme vous l'avez constaté, des grands chantiers sont lancés pour réussir notre cap vers l'émergence. Nous reviendrons sûrement dans nos prochaines rencontres sur l'impact de ces chantiers sur la croissance et l'emploi. Je vous remercie. Ibrahima Madame Ziayam, BRTV. Oliho owenjiri liosi watangazaji ya Afrika mese ajuvunguzaye hawamjovunguzaye masuala na kaodo na kanafikiri shahudhukuru le suala la 10% ya mafonctionnaire wa Komor rikanzari jua kozi bwana rais eho liho lumjimliso wa heriali mayarenga harma wando hazi wa Komor yemjimli saralingabi yemfikiri yemzirumia harma wandu hindini harma projet hindini kwamba wo ahenzi bwana rais ngamjuhandisa mva husu zihaki za he manifeste yani maandamano mrujua yafanye yadai za kizake usalama mruha hisi ukana serikali wakani wawe serikali zabira zihaki hizo kataka ustahilo hata menhum wandungwa mafundi ketina wanazioni ketina ndo siasa ina mtu afanye maandamano hausalama tunamenya ndongo nguziro de jeshi ngalimtabishao hala ningareshelea ukana muhashiwi na majana chadamu ngofikana ndaru kaya wewe makatiyo kamna shioni 1973 uri hauzalo jaza bashe tarahiri somo makati makafanyaye maandamano iluda hizo kizahanyu mwende hata chambre de député hale itwa mro sababu ya udai haki ne makati yo serikali za kaya kwa jamtabishani shawambuliani ili mfanye maandamano ya hanu hausalama na amani makati yangu rais zenungo hizo kastusta hilo hata makati ya msho yani swala la saba bwana rais domva husuo zakal bajari zijiriyo harumwa za société d'état na harumwa baadhi za wizara kaya zenungo zinu zirenge mfu makati ya msho yani minhum do mahakama ukanami tilo magubani juzi tizienshi kasino ushahidi wa he wanduka yao ndo wafanya zenungo zinu mbukajaone serikali wa reagise ngawole swala la usuwe Komor Telecom kaya directrice wa Komor Telecom afanya rapport shabale ke serikali mpare muzise sha risha ukana directori hamsuspende kanzari juwe namna je masuala yani bwana rais wirengao na rumela swala Komor Telecom wilo lumva husuo umtolwa umudiri mzamani ya karme Komor Telecom lindia yanketi yendele ukana garijua ya ukana ishamtoa shabadala ya utolwa ya mjarada wende mahakama sha hani kwa mdai haukani kwa dhamana zindwaje kanzari jo bwana rais namna je masuala manda yanu uyarenga kwezi Sidina rais tengo jitukufu salamu alaykum Ali Ubaidillah Yazid journaliste wa la Gazette des Comores mimi le swala langu amjuji appuyer harumwa documentaire yenu kaunga minio kao bwana waziri wa ekonomi haonana ne secteur privé kwa jana ngabo kurieta yenu idateo ya rangu le 4 juin 2019 kao kuria yenu ivesho bwana rais Azali Assoumani kao wafanya doléances inji harumwe kuria yenu yaonesa uka ya secteur économique ilashewa ketu sitonewa les passations de marché ngazi favorisewa aux entreprises zonze les swala langu harumwe pande wo bwana rais tikautani juwe eze disposition kao bwana waziri harumwe le baraza la mawaziri samahani hazeleha ili wakompanye secteur privé harumwe pande wa économie au viser émergence alimba masiwa le swala langu ngalijunga nyamba bine la ubeidi ya hize manif asina ranzo mwezi wa mars wananyasi wa diaspora kwa wavumbulu wa harumwe introduction ngo mabereni ya Faransa ngo jumotredai mwanzao warejezwa voti mwanzao wandu wao zizilo wafanya wanketi hizo pia rija mfumo rakanuo harumwa baadhi ya miji huko Komori miji yo wandu andisa u manifest wachao ani hama warengerele ya wana nyasi wa he diaspora tikana njue handani ahusu nafasi ya wauzungulia ufanya manifestation yao maana haina manifesto hanza fanisha moroni ngapasa fanisha moroni wajirao degazi njio wakatano warangaongo wafungao
halani elwa yoi afikiria brojewa ukaidozi la ndwa kwa manifest na wao wajawizo wajwambia wandu wao wakaongo nziani ngwa kontroza fikira zao. Kamal Said Abdu Al-Fajr. Mimi le swala langu na kanzanu zise dukaya desendre jembabi haruma zila mstahiwa hizi haki za binadamu au kaya ngari parsao haruma siuncha shibanu ngabafanya hao restriction ani mzilwa ya baadhi ya madhamana wa ukakwa pashi minhum des commissaires anciens commissaires plutôt wa he e finance kata hapa shi hazilwa alafu na mwengoni mwandu wa mzia si des procureurs sha des ministres wa hizi habari za ndani ye kwezi bana raisi ngo ike hadisiyo nga mwiji wao ye reaction yanyu hindini ye ndongo hamanda zinu baviri hamanda zinu ikawe henu wakatinga singofanyiwa ni rais ni waziri wa hizi habari za ndani reaction mamfanyilia hindini enga mnikao jirma ndongo hindini haruma ndongo hamanda zinu awe handani do meshla marhaba masuala yao Elia haja maslaha ya haki masuala ya haki au kama ambao nongozjiri usha kamtu mtutunga wajahar masuala handani ya hekenet amara sayanga shukuriyo ye mafonctionnaire no arumishwa he société d'état hawa kubali ye fonction hiyo ya ukawatowe ilije isaidie wanadamu heze de gazajir haruma ukabo yatima pesa kaudengwa ende asaidiando alobushini hawa lo Tanzania shawa Komori mwono kaye signonile jiri kabati mji watunda na dega bangabo hokanrwa towe barano watungoji saidie shabala sisi serikali kandaro ni semfano harumwandu jokauta hawari saidie ukaba nwengerika na rutsojo fanya ulamfandra kanzaronise ukaya zengozi nzirjilia na mrisaidie shasi garjo fanya za ufanya hata waswili yabo ila 10% irengwa garomba mungu amadeli na zamba banu he miona nrifanya oreka de ma partenaire biomultilatéraux ka ojori saidia shekai tsoka kwa jar saidia kana kanser dolinda abo lazima rende sisi na za ufanya hata rshinde ari remonte zedegazila insiru ditsena irejei eli alazim shopando ngar shukuru Mungu ukaya namru ya ishake netila jabanu basi ikaha ono helo ndo anshiu abonda bo yasoma harmo journal ya hawo hende bana ndo mndu wasiha shawana damu alhamdulillah washindi wasubiria zangoizo yondo ngonkwela dhimu shukuru wa Komori kawaelewa kaya labalajiri wangazjamba ka kairizi no hana zinraji monaka le même kenet ya jahunu à 3h 2h du matin 4h ende Mozambique ze de kai hoska 10 20 fois ni zatu wenge mngono kwa Komori ngwajiwa wa shukri ya Mwenyezi Mungu izo hata sisi ngaraza encourager ukalewe ngara amini ukaletangani harjo waswi bare 10% amadeli ngonawe irengwa mwezi mzima wa ndonti pia sho mwezi wa bili ngabarenga mwezi mbili na nomba superstructure yani ndo aliwao menji mbabe hano wasaya wao wakawarengwa mwezi mbili wazimarengwa mwezi yo mwezi mars wazarengwa mwezi na avril ya weso ala auzi sa ukaya yemo tangi hindini abo jon sami baraha garja shidara i parisa sheka wala dhimo montai wa Sweden ngoza 300 millions kana nzari fanye e 10% yo harume 10% ya hoan rupia ya kawarengwa haruma ye salaire kamili ne 10% kawarengwa haruma ze superstructure kijo timezi 300 à 400 millions shara kartina ze chiffre exact hamadel nazamba ngabo un comité interministériel hansi wa ngabo na structure technique wabula compte marsus ma pesa on gatlo yabo et président et structurio l'ancien gouverneur de la banque centrale ombre technicien ombre capable à gestion des eaux yabo effectivement transparence lieu de mise hauke kama ulunga nzambi wa Komori nyonti pia kana msaidie shanga nzozo mwatoa mmonezo zafanyiwa gokatula lunjo kirimtowe yabo ilazirengwa karjoja harumaze urgence hauka haruma ya kenete jiri ngabo urgence na ngobo ko kijo kanza kata tandwa shinda zifanye wonge raha
kwa jamba inamna jukauza affecte shazi la problem d'urgence amado ndo kana zimba za puha watu na zamwa za shida wafanye bazila hamade zele koli za puha harjo kanza rende haruma examen fanye ni rentrée scolaire hiyo de juko tuweze urgence la muzangalio en attendant imisanda saijo kahuja rije tie harma ze problème hizo eso la bili ya lazimu manifestation umba 73 na 68 yabo ujibu swala amhambio ndo kana baraka minti tayari ma manifestant wabise parler du peuple wala mona manifestation sifanya Ufaransa amona ujuzi ndo ndio pitali shala ngo una assurance wala zila pitali zila ndi magari ya beswale assurance kwa juliva unisuanza mjimete à la place ya mndu mzewa hanyu ya labonza ya mnadu kamoroni haulo na bagari lo yabo ndio ndi haibisa yujo kofanya nge banu waruka duko mpare l'incomparable mzamba ndo kazi manifestation pacifique kabati problème hamba 73 hamba basi wa pas le 73 68 73 il manifeste pacifiquement nori rengwari bo pilizo mi de kina sibiha nondo katedo wazungu asina mtafola alimdo shokaya banu sisi kartine mono karjangwar zifanye shanga monao gamjawa na Faransa gamjawa na Marekani ya wondo karti fanye amanzuni mambieni shamti hensi ama yawe komori darende haye nzinzima dictature bahari wakafanya manifestation wavurizwa garde la kimosheni shanga mwanzambe kai manifestation et droit de manifester ngiyo shanga baze modalité ka mrudo mande ka amazon manifeste wakati ula hunkiwa ya autorisation na ne limite droite ne limite gauche la demo yidungi shamranzo manifester heja demande haweka demande kuja kubaliwa hufanya havu ya Mungu assume minga mwambioni mimkomori hamandanyi ngamjimite à la place yahe mkomori na rense serikali ake serikali aliyo serikali mhatika mali ya serikali halila ya wazungu yofanya zwanzao mrabe si nyumba serikali hawabe si jawa wanjuka ufanya sha ngamtojimite à la place hawa komori walonziano walone babza zilusa hawa yeujo ka assurer ke manifestation yoka ufanya yino kabati ndo ufanya hila hiti tiparuza mba usiku na sazo Tanzania ka arjo hansi tartibu ya kena mjuka kufanya manifestation ngurengo izwa mana ya heze diga jujiri wakati yo mgahibeza kujuliba sha sojazi jiri yabo ushangba harenge kwa arambia tawende zai au garjo jarmesu alaheze kwa tsina wenge namwelewa ukaya banu hoziazi manifestation sideli mfikiriu sindo kari demokrasi izo kolela mondo manifeste chale winu sisi ambari vaut mieux prévenir que guérir ngariona wezi jiro mahalani ngariona wezi jiri hunu ya ondwa manifestation kwa tina mahalaka ngari manifestation ranzo pali du peuple hata obajanani haubajanani hatu magujuri ziye shangwa tunguru gawezi zungwa ngonda hubi ngojuda hubi nimeshalezeni uka arrêter causer manifestation hiyo yoifanywa rahani jaja bana yo ti raison ya ukani mentele chama de mabenuka ekanga mi responsable nti coupable wandu aba hawajao wamba ukakwachubuliwa wa manifeste waodo wazia ze manifestation wakati hiyo ebonge miamnengo engagement karkarma processus ngarendao haruma processus anyweni aladima ka apaisement aladima ya demokrasia stehilwa yode mana so alejo kahuja ya haja uka leo kati opposition jo kiri kansiri hadisi inu dialogue ya he pouvoir na opposition do bahano jo shinda zanongorizo rezikali hedi ala ziko chekano nzani renge hamiche mga hebeza ngabo opposition ko toji opposition ngorso serikali wafanya bakezo nje shale ukarkansi swahili rabaka dizo leo ngamo pouvoir mkini hanla we maudu uje majumba unjo wana ulawa yabo zingarzifanya yabo minga mstehi ngustehi ngafikira ko kati hiyo tukaze diga kazi na ujire kama mbona ze demokrasi shoka tionga wezomana ngabe responsable ujuka urenge responsabilité ya heze de gaz jojiria eso ala adunga abo lokaya de gestion de société d'état umari ngomri hatola ho ko mor telecom hende hundra aji kujamba ka hibi de shatuka kaptol
hatola pour des raisons, enfin raisons za hazi. Hakai haringe décision za tupleze daula hatola hene manwaji. Shakuja wakatola ba hiba mtuji wakaza wabahani. Sha izo ni mrasure undo kaze odi arjofanya. Na minga msikiti wa karanto katina haja 2016. Tindi hati kanza nifanye hazi hiyo. Hata rekomande societe za Morisi wa Jebano. Jeri fanye hazi hiyo. Shari jari njia harume dili ya heze asizi ya he referendum ya heze vote ika difficile. Shako bobira. Leo nganzo relewa ka daula inu tia hatu sinu hazira nkwad fanye. Yabola dhima garjo demande wa compte. E kad demande wa compte yongi mfano haule so ya hujoka huja. Mrati jarenge societe hamba haida manu wa hulia hengufanyizwe nzao. Lazima sifanye. Ebongeze odi ngwajala baha ngarinda haruma situation jo kampeperen kamwa benze yaboze odi ga jo huja rije fanye odi ha societe d'etat na bozo kazana hadi sajana shala lazima fanye un audit général ya he et gestion de l'état ranze societe d'etat ranze mapesa saidilwe daula nyinyi mwakaunikwe mapesa mtojo arumilwaje hauba ikarumilwando shanga mwambao ndabo mwehamba ukahiba dabala rumila ngasina intérêt si madhamana rimoniseni hele mapesa na rumilo bango pande wa société d'etat izo kweli ngabo problème mjokabo ngawe très renseigné go dunguza fanya ndondo il y a des problèmes société d'etat ngizo na problème bokenge lazimu haraka rihunde shauri ya hazo au zila des piliers za hema endeleo ya daula inzi société d'etat ukari duto mapesa ba leo société d'etat ifanya umwenji enongoza mwenji na maisha kabati deba les des ntikaba anga mjoka des nouvelles technologies de l'information et de la communication iyo des colonnes vertébrales ya haini mwendo aba mwendeleo ikari jaye hydrocarbure mngwa hibenza kabati mwenje wati na gashi hata mngwa janara mkarjo kauka na gashi yaboze société zinga nzozi kanti na gestion ijoka credible ijo rassurer wa komori zinahamba ukakabana bujirira tulazimu wakantu ngujiri pia sha au moins ekawa jirindongo wake mesure la mwirengwa ego kaufanya yajwe kabala hafanya ruwe tondio na banga ba sanction mlinda eswala he secteur privé neze marché passation de marché yabo amjoka ya hukavnongoza personnellement akaizo kweli wakati wenji mihamba ukaya kabati maendeleo batene secteur privé na batina unuba des entités banu rienshi wakati bakana ambao de bloc ma capitaliste na ma socialiste onde wa nationaliser zenungo pia idawla dakufanya shaba wakati obiri aba hainu la Chine reste un pays communiste politiquement parlant chez secteur privé hao il dépasse le secteur public aba wa j'invite harme dunia kamilinga mona zenungo wafanya harumala ni Bangabe katamba kwa secteur privé lazima yankurajewa iyo tivemo yonongo ya kweli yonongo ya kweli sha bahari yabunga bahazizi nji lazima sifanye shaka mjoka radi nsinji harumafo ya helongo yo ntijorongwa nayi au kaya ban société d'état lokare mndo hende haundu papier ka société hanzi haba nka société ngabo namna za société d'état ngabo na capacité za société d'état leo ngarfanyo el maruf à montant il y a 25 milliards de nos francs. Mon machines à Kabjabal. Il y a une société nationale, il y a la Jokanaze Moyens au Fani Hazila. Mwenjeba nabado ka mesure. Izo kwelinga do encourage. Yo na jo hanza ndo ka encourage wa zikenzi de société hizo. Zikena gestion ya lazimu. Leo société d'état mrati rengenda ino nono shwa hene mwana mshwa hene wana dojere. Abo société familiale. Sa société d'État ngabo ze critères za société d'État ngabo gestion ala limuikaye yode namne serikali wajo shinda waisaidie de kaiba kina zila critères halafunga midakonda minanyi ngabo marché woko ngabo société hunza jo shida ifanye est-ce que wajankiwa hiyo ngamfanya point d'interrogation jero ne za lazimu sha ngabo marché woko effectivement appel d'offre ngelancé wao c'est effectivement des critères imposés wa yundi hauka hausikitifu société étrangère de arenge marché haka de remplir ces conditions là
zile zajiri msaba kabatijira na bomi ngwajiri shaze marché kumzionao za hezi nzia zinu pia ye banque mondiale ne fait même partenaire ngwa obligeo kabafanya lancement de marché ngelance wao sino ngikarja fanya kaja kana program da sinao kaja kana program sao ngele wana marché okari leo anga bahulu amna fourniture na ordinateur bon izo kweli nonga lazima zangalia dans le cadre ya gestion sociale anda wa éviter les corruptions chaque marché za kweli si tu lances appel d'offre et kwa jaja wa postule bon mais c'est waelewa au kwa tina zema hiye haukaja wa postule les résultats ngastolo mitsikabanu menda hangani handa nikafanya ipare siju il lance appel d'offre ya hunda mzi wangu mdadabi Union européenne wajamba kaya karna finance bakarto amine société zaza hauka effectivement ze critères za lawa mdada bili ya hunda ya kabladhimu yafanya arjo kufanya qui commande paye ya wekare hara Union européenne wajoroge mapesa wende za puisque c'est l'Union européenne qui paye ngela o Union européenne sawa udo tawzo leçons za transparence na kada watu fanya nunga mandisi ele wakati jiri hunda abazajirinda si j'ai effectivement tu obligé nous de marché de substitution ninkemze wa hangu effectivement ili ni mwambie ka wewe wa hunde marché shala do payer wahamba kwa tukubali banenge wanzwari nkele soin he appel de marché appel candidature watunde hamba kangarbale mapesa jerfanye pare ha société hatu sigarja jo hara ikar hara kwa jonge mapesa ndeza shamba na lancer appel d'offre au kwatiyo ihundi hanu wai hara ya wakao abamje munisika ezijiri uzinu zinsinongo za leo bai haujana ni mwambie kaya na mshelea bahanganya internet na mangalie dans nos pays voisins maharani pia moneze ngo hizo wote mfano wa udunga kamida kona meka lazima ni mete de la transparence shani mwambie nuka effort ngi wankuru ngatsa hao umsada hanyu nyoti pia kama benzi wapoze wa problème ya he des manifestations za he diaspora il y a des diasporas. Voilà ma opposant à l'obonze. C'est leur droit le plus absolu. On doit manipuler par la diaspora. Moi, nous, quand il y a un gouvernement, on doit se partisan, on dit ça. On doit dire lia, il y a un opposant à Zali, ça revise dans son kiwa haro. Et quand on doit kasaka, ça, quand on doit envie, c'est son problème. Il a opposition, il lit au Faransa. Sha diaspora si hana bitu dia wona nao si waambia wajoto shahidi huo okay parti yangu serse wakaanza wabu anteni hoti haraya samba mti politize diaspora raha wakati gojaja diaspora nganya mahutajwa hanyu ya tahabu sisi kasina ngoni mtahaoni basi hoka mke wazima dorjo hunda sontipi leo nekanga bavotoa mrubonze komori wondu za ho maze yakabati problem kanga wana sentiment naye shokale une diaspora itsanganyihe wandonra hunde pari haba hayinunga bo serse ngabo juwa ngabo tama arumtsidwa wakati kujoja shatlaba kairi resolve ze problem za hanyu diaspora mzenshi uhunri msaidieni ekiasir joshinda ngokati orjeri harume darje ukangarja harume politisation ngezi mafasu za fanyia c'est un pays libre wafanya saminga muamini wala wandu wa opposition walo hiyo wakamanipule diaspora chez diaspora ti hadisina mina wewe armema ndandani bekar jeshla strandiani ti hadisina minao wakati nakala opposition juzi na ndai hotena ti hadisina minao ula ambassade rishliana e cadre ya kalazima le wenu defanya tartibu le wenu ye transfer ya mapesa hawa ibawe tonchashi itike mapesa tujanywandu ajwa rumie wa consommer hakayo de atsonga ti inu ilo maskini not parondo shindoni wa hunda bei ya siha ila makonomika kwamba la loi de l'offre de la demande que ja pour respecter wanenu mantu scheme e manendo ka e mapesa menja uya jao ya jangarumisha hormone la consommation abonge serveur parce que consommation de croissance armée cha engel shindire engel ya rumia rifanya leo produise rifanya investissement namna rjoshira sinao basi yabo ijo serve la economia henti ijo wa serve wo maudu ebonge iyo suala yala vimu si na rsewe juzi lazima ritenziani
yabo ngarjoka bwe consulat Marseille shayo consulat diplomatique gejo fanye hazi ya he e makomorien shayo consulat nge représentant ambassadeur tabo marocain algérien sénégalais ulio Marseille ulona problème ko mo rigujonda abo yoti ya he diaspora e consulat shangwa ukaribu garjo crée mkonti wa diaspora wa ukalewe inu ekarishidiana haruma yedili inu haruma yo kalewe inu liyo participer haruma investissement wongo ifanyao alhamdulillah aka ze paris fanyo mijini ne ze foye ngo participer na ndogo zinyongo participer sha lewenger shindir shiliana rizi cadre zirorienté abo so tipiar jukunta upande huo evenge upande huo mimi mitodoza mbani wakati e diaspora ngarwa stehi ukawasa tabatabu ngarjwa ukaya lewe inu malgré kasi pays pauvre wanu kasufahanza ya ndao sha rijo hanza wake plus ngarjoza wahunda iho tena ukagwa na problem yabonge lazimu bao warisaidi e relation tu dasino Faransa ikenjema bao wajwa ukantindo hula Faransa hiyo yongio muhimu wa hula wa makomorien basabu ka makomorien tindazila droit personnel za hao hauzira za hauza nkomorisha leo ni problem hatu ya komorijo ukakaniyo lazima warengo fanya hao wa wando shida kimadia twero wando na sino Faransa ba problem mayote wajoshinda c'est possible ebonge iyo de cadre johandari hense kamwa benze yoti nyangu sha zenziro dongo zingaro na mumbo mungu rishiliane rishinde arjobwaye et consulat incessamment ban kamwa benze ya Marseille a certainement j'ai besoin la magajoka aka c'est vrai Marseille a de ma diaspora lowenji shabo paringo yabo paringa ambassade angwa Dunkerque ngwa Bordeaux zila besoin za hwa Komoro hokalewe daula ke auprès de la population yonogo normal mais dans un premier temps la marfanya Marseille et puis après comme gavenze ke joshi daifanya namna joka souple ka mkomori ulio Faransa ngena besoin n'état comorien ya sitabie shashide ya kiproche hai ala fude hadisi ya he emrazilati pashie tujue manatunda usakiki ndi no kabujaje mniso swali besengoro kiki nsujua za bari ndi no kabujaje mni je fufulie wansi wanadamu meshele au kaya leo gouverneur ya shinda zevotia tawatu fanye pasa son service wala ndo akanda na wata wao yabo yawa ndio kufanya enfin tunka raison kamrazi lwa kikapashi tunka raison shaminga mami ni ukaya anungwa pasho wenji nswami ni ukaki hakana na code personnel wa henda ina e kamzi ya bon on a haki kai kabla lim procureur shamfikirka quand même ministre de l'intérieur yena contact nda ina ministre de la justice on va faire hazi bazima parce que ça dans le cadre de la sécurité yabo efikira yo kaifanya ngamwe mami ni ukaya harenge fikira daina ministre de la justice en tout cas uo hajujenda jiplenye hufungwe mahakama ikaunda kaka nato ya ukabachata problem ngujoshinda pashie shamimi wangu ngeti ka sa place njajo pashati ko mwe passa son service ifanye ondwa kaswiri kaba hanga bi tranquille ngamro chokale nuka na pouvoir ujawro hera haja fanya passation abangoto jishitanilia bangenti avoka wakiki kada parona ngavoka wahe mashele abezo afanya yede zamana ngura responsable shanga muamini ka dans un gouvernement ministre de l'intérieur ou de la défense pour et sécurité ngwa ifanya udana e mahakama nsami nuka hajoringe décision ye kaya anamo anaval ngajara contact daina ministre de la justice mais si tel le cas ya buyazi yilo gujwa shitaki kahazilwa namna tulazim ya mahakama gujwa hu statut ya rohe kama rohe kama problem. Assalamu alaikum. Mohamed Youssouf Alwatan. Le 12 juin waja expert wa Nations Unies bana sunu za droit de l'homme najia fa émission respecter les prises za hatu donc chaque juzi bana c'est la juzi haujana tsiona fa déclaration sur Twitter na narmo ya sita ya ONU au kaya hakabje nzahe ani hafa tunne bahi oliantunane nzahe parce que émission ya ika ani zili hani haambo sei kau déranger wa hotiani donc na yengole soka ila crédibilité ne transparence ya émission ya hajojua kaona muhimu ya ukayajua ya visite lieu ikaya za detention ikaya se déclarer armoye demandia
donc naye procureur aliza kaya ikalazimu ke afa demande ya heze prison kao wanzo ndia zili donc yengo soka au contraire ikalazimu ya vile namna hiyo ya visite malani kao kaja ka declare ngo soka akabije suspendre mission donc tunanjue porter à déclaration hiyo namna mjo irenga ni namna zangu zabi Mwalimu Gash Sawa FM. Swali langu kwanza ni juu ya hukaya harmazi khutba za huwa huni sahaku ze mesures d'apaisement kao ngazanzo zifanshi hao ngazfanshi hao kamro ndo angalia harma ye serikali ya kaya sonima ye mesures d'apaisement uivumbua ao yabo mndu haili wa ukaya waka bandi za force ikao zikau trouble mbabi maraya sheka mdo angalia tena bo normalement yayo de mahkama ne ministre de l'intérieur e kam ndo angalia harme ewi serikali ya nyumeninu wanrwao kwa jadisiwa janzari juwe bwana raisi e miracle ikao ngejoka ufanishiha ani ili wakomori waelewe ka gabaje kufanyiha mesure d'apaisement oliho wanru dawala wao ya waonao wala Asante. Kwezi bwana rais Ahmeddin Kombo Mdukwa RTN en juin. Raisi urenganzma ya utsaha wende harma emergence hautsaha usahilisha maisha ya wakomor jimla. Wakomor leweini mkomorataha la wenzuani au mwali au ngazjangi harma izisiwa ya maisha ya maditro harma misafara. Bie ya hula wanzuani. Avion alfu shenra au alfu 10 markabu alfu 4. Raisi usrengele za aeroplane azanza za aeroplane na lashte empashia spashianti mana tazmarkabu kavun fumonti na fumovil de fko markab na zithaman leo tizo ziheya na ota wenda harma emergence emergence usianti sahavi wakati kamba thamani tiyo leo ya msafiri ya hali usrambianti. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mohamed Yusuf rada de sesi mitsamihuli. Rais wa daula ngona fikra ya ukayabanu no mazihwiziri na mangomiraru ngwanzo enti hatu endele usoni sawa nanti ikaoze endele usoni. Esa fikra hizo bila shaka ya walo harmale zingizo la haho mawaziri makonseye mamuni haina mru gebidu ya zingare le fumpula hai shabono sikitifu kao ngwendo harma wizara uparisa e waziri woga jahazini ngwendo harma wizara uparisa e waziri nguju sahada ujabusa sita hansele koti hajuhende zai ema mustashari wa haho de kota ude juba no maru zombili ka gemru mzima ema mustashari wa haho ngwaja usahada makati kwa tsuja na ngona magari ngwani koma fura ani masuala madayo sikanza njwe ukaya yepikira nyungwe namna je wananele bungu hilo kazi nufikira zijara mabuku zishindeze lesoni wala mfamikom. Assalamu alaikum. Suleiman Ibrahim Ziko Jabal FM. Le swala langu bwana raisi ngamanzoni jue wakati hindi hau manieri hindi kao ngoifanyo hau strategika leo hauka ranziba hata na leo wakomori pia wafu harumaze bahari za Komor hanza wende Maore ye Maore irengwa ni mtawalifu Mfaransa wakati mwingi ye strategie hindi kao leo harumaezi ya emergence ngoi balio hatari amini ukana wakomor walio Maore no walio hunu heni mndu jokana twamao kana yulunga zija ulumu walio ulunzwani shaka tina besoin ya henda Maore ya bireho barini yende hafe shangu jukawira haruma zenzia za lazima wajau ngabotabu haruma ani security yatu ndambe immigration ulangwa fao barini ngabonjia mafuji hari wenji ikawo hata kudetangwa utuhumlao ye mesure hindi kawo longa mzirengao ili yensi yatu ikaruma security mahsusu domjio no mroho haruma yensi yatu tikazapo kwezi wanda ninga mshukuru masuala yangu sijibu hali salis swala ngao vraiment pertinente ngayo intéressant. Bon, il a ndani li nous lahe wanahe droit de l'homme wa haja izo kweli anu communication nga mujao hana mi dongozi lunziro au e forme yo dongonziro lazima respectewa sha haina dongozi hanafu. Bon, c'est vrai wakati e forme yo heleza e fo sha wakati lazima e fo imprime ndokarado kada baraka ondwaona mtsopar mwazisi ikawa josbuti wende Rwanda au Burundi au Afrique du Sud au Faransa
waende wanje mahala nza watana kaundu ruhusa na mwause kwa josbutu asfali wengine namkira adhimjue kabanu sisi on est un pays comme les autres banenge ha demandé ha ziziwa oui shafanya demande habe he feuille de route les zonza fanya hajaunu habulwangu fanya wayadiwaza hatujokardi hapa abaga mwenjezo tsainu shame pri hata utsoparando ambiangu biroele tideheli yosida bakamjeni chata mzima nyingi kajajubula ende ala hati avoka ekango endo yehamba kanga mwendo habula hende na wede avoka wahi nge gar partager na mina okaye problème hedro de l'homme ngar souffreo en matière de communication no pande huo ngamjo karadi ni mtunuke ni mbabi au ni tutwe ni mbabi kasi na responsabilité yo son tipi au kabala mnungu fikiri ukayeka haja wenga wazali hamba komoringo ma dictatori patata arbala se contre zali bale ulobonze katwana zali ngono komori ya wemdo kanza je vacances huna waja fanya investissement nyambaka kumora ngwa ula waunga zilao kana ujajwe ke ula wazali ukombo usaidi kana kuchi wengezi tuanza kufanya difference ya mduru monti hizo yafanya uso normal la mazambwa mbabio mwambioni kansina hata problem amona ura fsanjani e 40 tolna mtoma manandi hena katanzia yote problem shabwa fanya nongo ya hondana na fierté ya hahe wumkomori lazima rimbeshile marhaba on est tous des comoriens ibenge bane problème ya droit de l'homme inu devoir ya hatu sonti pia ya wala la hakika kabla dhimu ikale wenuzi fanyihana hii mndu yada finibonze ekwamba avocat d'office ngiaja uzise kabala mfanya betizi bala tidehelila haya ekazo kweli husaidia bona na bawe de droit hata kutujwa kazo kweli hozo ndabongo zambo kadhalika kangojo kango tungo ndabo wambe na mangaleza interneti haumfanisha wawiri mdeplace mbabi mwende harmazensi zabonzi emajira noir za Afrika ngamjohelewa sur secret droit de l'homme ngamjohelewa sur que c'est la sécurité ngamjohelewa sur que c'est l'apaisement ngamjohelewa sur que c'est la tolérance kama demone mahala yao shahabu sikitifu yonema rairithinu aziwa hatubanu ritoshinda rai capitalize yabaki haura toshinda rai huza shale undungwengo wazali haungo sambi haungo kililo bange president mndo hende ngwanga mizwenzi la pizwenzi ile onda droit mwakauja makubaliwa kadamji mwabi mahala mozero mwakubali ongebano tsokanga mjo banu comme tout par la procureur on mise bekai redire famille excusez-nous parce qu'on avait oublié on voudrait aller quelque part et nous voyons je me prête quand on doit passer comme ça ya rien à cacher nyuti pia ngamja ukasambinga haruma nyumba ya hahe njema erjo abulawe ndi haruma prison iyo bokoti kai ho 73 hata baha gabajenje zomba mnongo halafiki karwa abulawe ndi haruma nyumba ya ijisawe ilo njema hala ila de fierté hensi ya kaizo kweli wakahuja wamelongo sha wa droit de l'homme na tindwa respecter les droits za hatu en tant que pays indépendant les prisons bulanda ko ifanya simamani katika 73 atabaha besebo to tomba peinture 73 atajenda bahai yinu ilaika villa présidentielle geja badiliwa hata yandi ha affecte wane dawula hamastehi ha elegance he ikadri he to manahe rama aketinje mahoja hono na rengela kwela dawula itransfere wa ike prison annexe ngesisha jotabisha kayendo hunde muno hito abonga mwambiani washele ba amtode afimi ya takuwa jana biashara mukao kana haki inja zijua mtsusuma mepesa menda yi shamfika kwa kana haki abange babu yesu yandari partage ka iyo ntia hatu lazima kina master ya hai terroriste inge ba sawa jaw jarste ana pezma anu nti nongo nyagu mashele suar menti hatu ba na harme dunia kamili basi ikale weinu na tsolinga acte barbare
ukana mwana ho ajapula shehitso basi zembio zaho ende hata mwana ola ya puwe mwana ya jujewa basi ka jujewa aba hamjua tse mwana hangu kututa haujue kaen kwa peni ngabie bora to jujewa ezadunga abo zibaki serikali hajujewa yabo dokaya hajibiwa ba bafanya hajujima yahe emanahe haenduzahe haujijima nuko za heze chiri ibaki serikali hunu hausikitifu nzo Amerika mrajo subuti ola ya uwe mndu mshahe juzi ya jafungwa abo yare mwa pendemor hau perpetuite mndu amengo subuti mndu amgrasi njoli bala jujiria Onge ikhtilafi ya konti mala pia basi bala zemezo za pezma zila dezaruhusu si serikali mimi demba kanza ni uwe akaanza uwe mustadrani yakaanza ani ndongo za he eta yona kawringizwa mana hakayozwa mana hangu et gendarme yangulo mhono mgahibenza bide chef wa en tant que chef suprême des armées tionana ne ministre de la défense tionana directeur de chef d'état-major rishila na kangarfanya apisme c'est vrai ngabando alo yiho fanya dizani sheujo kawrenga zambana ya mndo pa mndo shehitso abe mrugu mto eondu zao gwajo fikirije gwajo interpreteje shayo ndongo ya mkonti ndongo culture ya koma halani eke jugement fanyia wala bahi ngwafanywa apaisement ngosho hamba kaya kartujo fanye maiti kartujo bziha kartujo fanjao akara hema hakama ngajafanya ekafanywa katolo jalejeho sha zinu za juzini za apaisement zinu zila des ahusu ye daula na inomba atteinte à la sûreté de l'état zakar ma 4 niveaux wakia mwali wakia nzuani amusadrani ne gendarme hunu ne kudeta kanze fanyia après referendum boya jiri hiyo de zamana rakawregezwa maana hiyo rizi sifanye bange hiyo mimi ngama assume ngena mtuwe kiki na Mhadi Hussein yotshulia hao ya zamana hangu na nkiwa ne constitution tikavifanya mimi ngabo ikanga bo replique ndami shati Mhadi Hussein walati kiki kwa concerne abo hata harmazi apesma lewe inu gouvernement ne mnugena zamana kanyi nyide maranya ekanga mona ukezwa mana hilo na waziri fulani kafifanya dia lazimu yabo hamba iyo droit hanya mbijo hamba ni namna lazimu wambe demana kama mwambe wa ministre kari mkena comportement njema eshele maudu kanzo votewa jeje votewa he comportement kwa kani azo kanda administrative harakabana garomba mgorkena mu hata 2024 kwa voti bonge comportement maikai iliwa kumuru afanya confiance jana basi la mjibalua hanyubo maministre dojo tunga maudu warifanye confiance ya hatu shabanyu nyinyi za interpretation de fanya na mdozi cadre ka est-ce que zinu ko la lazima fanya kwa jala lazima fanya en tout cas ministre umandam ujo fanya erreur si c'est en conseil ujo wapara tsoba kati jabu corrige donc ni mabeli tena kawa wana hangu wa tona nosho hangu wa mtoro ngomi jini hani wongele o ministre namnenga fumbu ni namnenga mbeni namnenga nyuma kele namnenga nyuma shuwa umiti namza miti namlela wongaba wala talumuni walumu anfusako ekati mtu watirenge mzima ngutujodia fanya ze fotizo baina mtafadhali wanarzawa bahara bisualela ekamwa jale mwana wenda hundu zo bana bahara fulani mdaja jifrahi yake fair ezo bana hema nayo shangar fanya gouvernement effectivement question politique qui posée au retore partise harmaze region ne mijir rengo wandu ngabo wafanya ze erreur yoti angari condamner ze erreur hizo mema washinde wa corrige sha yeka ya intérieur de justice effectivement inda bao ntaha ya kazamli maju yo ani izo economie yafanya habu transport kamna wona motoneza he justice intérieur akawa dalumni majoni ha basi na ndongo wafanya andu tutorema andu fanye deba wajua heliza ngoza bila hata jeje zo suliba parce que ngo premier ngo harma premiera abula effectivement wa hundezeku ekunda kuabili abo de ministre de finance shay mwalimahe haonondo harma mwezi mzima hali bandu mwezi miraru aba hayenuye etension sihi mtujezi jojirite na après sha wao wa ministre boko ngo auprès de la population effectivement la demande ze kuske zinji bangi tuanza on doit partager les responsabilités.
Le problème, il y a la circulation des personnes et des biens. Une question très importante. Quand il y a hormis et cadre, il y a allégé, ou un chef ou un adam. Il y a un cadre économique. Comme dans le Mali, on a qu'il un fin de 400 francs, ou il y a un 4 000. Au cas où on a un fin Mali, on a un zazibale au Jahunu, à Bohamango de Bushin, au Lazima la Heo, and who's my Shelia Mudunga Zija, Yajabaki, Hata, Gajamingo Cow. Bengekanahu, Jacanaba Hef. Yoda economy. Vanu, Kasarwa Siwa. Vanu Kutuzi Unu, Sivanu Wakati, Moko subconscient. The Camera has a long gazige, Hasom gazige. Hende Bushin, and the first to desire how far and Sahaja, Hajanga Zagada Parana and Zara Pranda Mali. Woko Moria, Jaukomsa. Shefi Takada Parohenda, Ula Komoriko to Kiriwanji, Helialas. Michel Hadis, a ministry, ya nomewa Mzwanu Jahunu, Osquanu said the Tukahanda and Yakaurum Hengazija. The Squanu minister. Our minister wa nomewa Jawata Baiti Salamata, was a couple of Salamada. Shabonga Wangazi, Jana Parobala, the Mali, Aba President Mungo Nyumba Mrongo, Liuda and Ninjum Mali. Moshila, what's one on Mali, what Wangazija? Vengayi, nous circulation des biens et des personnes, Kabati Wabir. Et quand on a dit Zimawahenti, qu'on a huja Hautanga, pourquoi pas, quand on a dit Rumble Gashi, Gadofania Pons, Dorelier Siwa, Abom de Jahenda Regent Saville, Lazima facilite en attendant des points ISO, les nombres de Rengambeli et de Nzouan et de Mali, avec Kosakosa, Miurenga Kosakosa, Amandani, chaque lieu sécurité qui est assurée. Na bakemaye beaucoup sécurité que joka assurer ya arranger et circulation hiyo izo kangizo zinji abo ba wanaluna zanvio wajuka obligé wasise prix chekale wajwa ka bruka tu renga melisha sharta renga mvio abona 14 ngojo heza ibe de rababa ambao offre et demande donc effectivement yo dilinku changa mwambioni katizamba en 2016 ikayo même nos propriétaires à les infrastructures et kaya routières et cas portuaire, et cas aéroportuaire. Madame Assisi, on est un pays insulaire face à Hema voisin à Hatu. Madame, entre nous, on est insulaire, il y a une priorité à le gouvernement de Djouja. Nabakabati Djouja, chez les familles Pia. Chez Romba, on a Djouja Wandisa, ou Djouja Ba ou continuer. Shindi Nuhenda Howani, 40 km. 40 km. 40 km, Aboiho, ou la Mitsamihuli ou Jamoroni. Kabati mrajo Kamoroni, yambemro mshahe kama do mitsamihuli. Gujo henda yaja be kabalati la mitsamihuli. Balati la fumbuni. Shekanguro hoyende howani lazima yambe kamfanya msafara. Elewe manato shira fanya tartibu ukale wenu, mbrasa ro haenda mali ya resolve problem ya bdise na reje hitu. Jozi ruhonda minima ministre. Minga manzo circuile, amanzo eta iko fungua dadamu. Sirenge dili hiyo, ngamwendo. Ema ministre on a problème yo aka ena ministre roho ya monde afanya une semaine afanya 2 jours 3 jours he problème he liaison ne ka fanya 2 jours 3 jours abo ya administration c'est na bange paralysé shenge hajwa kayango ndo botasi areje ibo jioni ye problème tu kabo hen ebenge tsanzan rassurer na mrisaidie mtoze fatia mrisaidie sha hiyo ngela lazima developer ha ndio harumaze e programme rolonio programme okale wenu circulation des biens et des personnes et des enclavements, d'abord dans les îles, parce qu'effectivement, les embouteillages, les embouteillages, effectivement, nous avons choix. Les la Moroni, la Gazi Jamden de Mali, de Zouani, Fanchawiri, qui est très aisé, à l'aise, les cas des ports, les cas d'aéroports, c'est nous avons Fikira, dans Mabinuka, Yotirevu, on a un programme bien établi. Jokanda Ritenziani, Ngajan Lianga, ma partenaire wa sawa, le d'accord, wa risaidi harmazi nwezo, ezabaki dokari tuweze fatiha, ri accompagne, zenwezo shindezi fanyihe hatazi waswili. Le problème de l'administration, ya hema ministre, mimi, ma ministre mjo wadafi, chez ma directeur nsana wadafi, au siji. Shale o,
ministre juho 6 heures du matin runda kanto dahon hareje 22 heures aja mrungo dahon ngumlindo ya boya jo dahoni wota sina bo jioni ngurudia jo biro tena aja mtsahe anenge mkiriri jo fanya tournante ya he gouvernement mdo bira maza ministère moneza problème zendo ma ministre wa néanmoins kabati raison ka wakikwa fanya jana yonongo ya esprit ya lazima le wando wanenio c'est vrai ngambi d'accord na mina avec administration ngabo fayinji ngabo fayinji harbo présidence administration abongo to abema ministre shangabo mrufanyo hazi au ministère haju habe he mwana ole koli ambuti ajika hata bahi novena kafida nje hazi hata jonda 11h amsarhuna renge mwana nimbe abafanya hazi 2h dans la journée shema namba ministre abotsa ho milisi mbonde shaola fonctionnaire le bala bahi kafenda hata shakweli bahe yo responsabilité he ministre hakenge ministre hakana system ya presence ya howandu beseba he mrado fikira ngata abo mrado mbemruka nibele mwana umbehele koli banga bihazi donc yo constat beaucoup mi d'accord mina ni ka administration ge failliu na bala administration il a de daoula ban daoula d'administration sinon si yo amba pays yo de ardo do na dam cha état c'est l'administration ngo pandeo c'est vrai ngabo défaillance zinji shanga mu mnasureni ukaya rifanye constat avion bamgo haraka rezitinziani ya ukale wenu mrufanyo hazi ya ukale wenu ngena devoir de résultat moti ngufanyo hazi abanga bo akate lazima ya ko hazi na tatimizi ye heures za hazahe ukaya iyo de kinyume hondo alors me privé maski alors me privé ngofanyo hazi 24 sur 24 akamnungu jirumo atabake mnungo plage shamnunga ne portable ngo parum hazi mrambe habari ngele mro a privé ando 24 sur 24 yalo actif ani yalo présent au ya tovuma ndo anzaje biro akeka hunru emrada zimu ya msaidie hau ya amaraje zila conditions za hazi ya budo kafshine de leje ngeba nuye privé rivumba ukangara nzori développer shekale ukatra administration ijoka efficace ijoka présent ya accompagner kana shiro swili question mayo tungayebeza o question 0 na bongi yo diro doublement okabano ngema yotindo herungwa ni maruisi e problème jo kanyango hana bari mwana wazungu kama mwana la soir da suna zungu 300,000 comoriens à la première île il y a Faransa ya bonga on a sina relation obligée mwana kaya exécutif et constant do kaya haini déstabilisation fanyo ngetungu la mayotiji enfin c'est de haina chambe sindarun na umtsan c'est déstabilisation sur la mayotiji na wa Faransa warengo ambaye mayoti hao bake de international livo haraji ya sira harai ngele unu bob denari gujo la mayot ka dumbila je unafanya coup d'état français mwambeka kama sema responsable na nyuma be mayoti hali na rent ka bob denari wo mzungu ne toka ula ruisi au ne kaula alma shahala mayoti jahun ele unu Kenya au Tanzania bajola mndo yo haro hendar ma pays limitrophe ya fanya ndongo halafu wa beka yoti ha ngwa ma responsable ngene no problème ilo nziro halisa kasa iva de la sécurité du pays iyo konsari fanya ba hakadhalika ukaya c'est l'unité du pays anajua ukaya madheli mwana heza jumla taifa sida munzima si dini nzima si famille nzima sonti pia ebenge inu contentieux très difficile ukaya ngio inoubliable inoubliable abeza bakia ba hadizo ukaya ngam ukaya kana shindu fanya Algérie ra irenga hanvu parce que Algérie wa renga indépendance ya hanvu bala Algérie ka département français ngabo na mkimakini ono baba hango département Algérie ka département no région wa département yo jobadili iyo da sino wazungu e kali hundo solution yo ti problème e département watu ihanti halua ya ndabo ya hao watu jobadili e département yo wa respecter et droit international no shinderendele mwengabe question ya Mayotte sur le plan politique sur le plan de l'intégrité ngamjao yenkodor l'union ya honda sina Mayotte chambe miti jana approche ya ukari hadisi ni wazungu parce que approche ya hezenvu kartina et approche ya heze résolution riono et résultat ça fait 44 ans une résolution ya résolver premier cas résolver à mon âge on a nyasi ma palestinien des résolutions nous kabati ata respecter wa on demande raja na jana approche anzo kati ya Shiraki ya Hollande ya ukarende harma discussions hizo hata lukaonana insisamba tena
nawe est question indépendamment hormis les relations socio-économiques et problème de diaspora parce que zana baba hayin le kanga de diaspora ri capitaliser harma investissement on a besoin de wazungu participer lazima warsaidi techniquement warsaidi moralement on doit warsaidi donc le wenu ces discussions lazima zikae upande huo cha okamayoti yoko morien shainu katena ile ndio hasuru sa destabilisation kana jobdas muone na insurgent kamzo ni juzi wasuru hawanzao mayoti adi wajoreje mwana bahainu na mranzo visa na tunda dia azali bo mdukua akaanza visa tutipasisha hizo tuanza kula pizza azali hata ndota visa kujunki baike ujo twa makasa kasa ubyo hamayoti amvyezi lo hata ije uje ubahezo ube hala rejo ube fara tutatoka wange lazima swala hiyo kana ujahira ntia kaiti swala nyangu wakati hiyo daula unity ya hatu na nanyaswa maore na security ya hatu mzingalishwa bashini naambia na niswa maore kaudwa nanyasi ngarwa stehiu ngarwa nzao ngwaona ukasi uanza ya different politique inu itizi hiyo mkonsi wa hatu rakabazini wengele we mahadisi rangaje unda sunazungu pande huo rijohanza relewane wa ile wakale wenu ya khairi hatu tonzi pia de cadre dirhunda na sisi de kele partenariat da sunu Faransa shina kate different jo kainu karna wala harma problem shanga mumbo mgu karjosh darhunda solution harma problem kama rais ngamdani hama bese kanjakana ishianai harmae introduction ya wakaonesa ze vision ulonizo husu namna la dimuri bali nti bese njakana ishia le suala wilo la hangalia biashara namna iliyo biashara hiyo ipanda control de prix namna iliyo kaiti namna ya ukabesha ukangamfanya ujitihad za investissement za mavare za mwenje za msomo za zozonti pia amdhani hama kazina ushinda zijibu ekaya kabati control ya hemaisha ya biashara sujue kanga wenda mi monsieur le président oka lelondo anzawangalie ngohunduka ya fi ya lolwa Venezuela ya tuharma makarito ya tulo harma nilo ya kana wandu wakawifunga hata yabaliwa hata yabaizwa harma mvio na meli ya wasuli huni ikai wasuli ingefao kilo ralijana na mengo minani au real majana maili ya lolwa hunu kao mpua gashi ikao mlisisi bei hulio ukaya ila mfiende ya lolwa ije fe haurahisi yangu harma mahalani ya Venezuela yani yabo monsieur le président kanza wangalie uka ye kutsutia harma miongoni mwese barnamaji za haho harume namna ya hangalia ize biashara namna zilio holio de maisha madziro yaliyo harma yonti hauka kabati investissement ujo shinda uifanye banu ijoka na fruit za kweli eka kabati contrôle ya prix Najim Madi, envoyé spécial de la radio Comorin de Marseille Ersam 13 le suala langu bwana rais kwezi dukana riwafikiana kana ngarendao harumwa maendeleo hamadeheli ziko tamkula haina wakati d'emergence vers 2030 sha amar tanabahi vanu harumwa mda mshashivanu kantu weza de le 3 mai rika ufanya yefeti yahe uhuri ya wahe matangazo vanu shiwanza shaho uhuru takriban nukta 12 zitoha ye dawla Komor haurambe si watangazaji wa Komor yeba holiho ndawe huhabili ukana ngebidu hena mru ya beho mtsango wa hae ngamina kinukana simengoni mwandu walono mtsango wa mwando lazimu ridungane ilirwa swili harumwa ila hula bala bahanu pambanga btsahao nandenu emergence yeka ntu diwaza bese à peu près 62 heures ivan takriban gasina armoye classement bese ngasi 44e sur 180 si je me trompe plus si je me trompe pas saman yeba on va unu Saidna Rais hujo tamkaje ili rikemengoni mwandu bwekangwa joka na huria waheleza izenda uharumwa nti holi hondawe Ibrahim Yusuf correspondant bwana president tujanza njue zabari hindini kuja parokiri kana ngasina gash Komori
alors que c'est une information ka la société nyumeni van nga uzasaya shaya nyumeni wa huluze données wa reverser 300 000 yo 10% ya remonte yabo karimagine o kana ni mria toa mapesa menjelo ya hula données yabo ngena tomaka ngo kosta ndemba hendo na wewe kuja parokiri kana kasina gashi komoro huja hulancer emergence est-ce que vangu rambi ngwamba kumuri ndabo au vanu emergence ho nungo yi capitaliser par rapport ya he les gashi maraba pesa. Monsieur le Président Maraba Menji, hamaba keta pia ndani de réformes ya sharia wajeta pia vili de présidentielles hamaba ki étape ya raro des législatives dans BC 6 mois 7 mois maximum à la fois le swala ngundeli ele hawailio aba wakabatiata couloir de dialogue entre les pouvoirs et l'opposition dans 6 mois. À la fois, en même temps, on assiste au niveau des îles, mouvement zihea, d'autres élèves. On remettre en cause le fondement même, il y a la Constitution, puisqu'ils maintiennent une tournante enjoannaise en 2021. Et de mémoire, il y a Mali, M17, il y a des enjoignés qui s'organisent en France. L'objectif du yo. Il est remis en cause, il y a une constitution. Et dans le délai de 6 mois, est-ce qu'on fait un état nécessaire, il y a apaisement il y a aboutissent. Une petite question par rapport aux législatives, une petite question. Est-ce que la diaspora va voter ou pas? Marhaba Menji Bwana Rais, swali langu likadesha kababandi ya majabu ya parhania harwaye majabu kao yatekeleza yabo mfano sikana suala kanza nielewe wa Komoro walio Komoro wahisio ya ukayensingi ya chantier mungu ya mouvement wanungwa fanyao hazi wanungwa liwao yani ngwapo itoma ya emergence ikao huihabili ya wa Komoro walo hunu Komoro ngwa ihisio kinyume na baadhi ya wangu walio manga sha ile suala hilo ama hulijibu hakao sakao walo manga wa nusu ya manga wa opposant sha wao tima si diaspora hapo imbidio hujibu hena mna hiyo nsujua kama tukua na maelezo zaidi yao tsikana la suala bili tena sha ama hulijibu delihusu Rafsanjani hata wajandise introduction yao kuvumbua Rafsanjani tsona ma hutsehe hakuka na furaha ama hujibiwa siri shangaya ya ukaya Rafsanjani kuli Mkomoro shamongo ni mwandu wa behao baruti nziro so ni mwa rais Azali donc shaha ma hulijibu haukawa ni sakaye Mkomoro na wede mhu wa huwa Komoro ya bole suala msina dillo ni lobanu delihusu ye Kenneth ngarjoka ya yensi mkamjipanga namna ya musnadi haruma ye croissance ya ukaya wanrwa waswili haruma 3 à 4% mahani haruma utajiri wa hens shamru ile wakaye ye Kenneth ya jiri hune cyclone hama idanganya mbavi yezisabu hizo hamanga bo harabandu ya huwa taalam ya uba eze prevision zahe daula ya ushinda wanrwa waswili haruma ila wakawatajia ya waswili 3 à 4% nezajiri zinu yeba disposition hindini hau mesure hindini hamusna die daula marenga hau mjoka urenga ilie toma ya ishara njema inu ya wahia hea itireje idingoni haukaya wanungwa hisioka ya croissance ngendao haraka yongyo na fasiri shaiza zinu kazi na urejeza dingoni yeba mrenge disposition za musna lodi swala kwezi msinadi na luzisa roma ya conference. Okay. Bwana Rais londele swala la mwisho lijoba yao majadiliano kwezi. Tafadhali. Suala ya nono harumaye vie quotidienne. Suala nziro alisalis. Akaya tizamba banu kaya ma économiste waramba ukanga umramba offre et demande. Sina kati offre lo nyinji et demande aussi. Na kati demande lo nyinji et offre here. Donc yosu ala ya kweli bokominga mjuziso ya ukakoma leo nti maskini ezindo tungohe abo siti maskini
ngajana alhamdulillah e fawadu janu sedama tsola bako tsuja ni mnungu nwandu hala amndugu jwele waja madeli wa bakale onfi ya bali wa Venezuela ujahunu ngiyo 1500 alafu ya lolo abantu ngiyo 3000 nabwe emana huza 3000 ngu nabwe huza ho shingaja kahoza sujo sisa afembe saba hanga bo mwenje kakaja huza kujuta mu mwenje sha imagine 10 abantu batuka mwenje mraba lamfi ajangu huzo hamba huzo 4000 emana mbeheliyo nabandu hulao shingan kwa jahula hajo sisa haukayaga jajona bana hemfia he wengine sala nziro halisalisi haukaya ngabo mapesa banu ngalo ndahu hiyo na johanze mawaziri kongo bana economy na finance watsahe mapesa ya ya capitaliser mu investissement hakawa mapesa lo harmo consommation na we paradoxe ndo bana consommation de heza we croissance cha e consommation hiyo hausikitifu ngar depende de l'extérieur parce que ngar hulao à l'extérieur donc ngar tardirisha walo bonze shenger ka produise banu ya bor johunda double johundo croissance manu wa consommer changwa consommer ndongo za local ya wala wa limao wala wa produire wa huruma pesa abongar créer emploi abandu pia ngwa huruma activité effectivement katondo pia ngwa consommer de mane croissance yao wonoze pays émergents pia basema ansha to karali balema na lorali dabwe tsilo haju shena mahale maisha ya lo hamsini baroka ntsi kwelingi o pauvre yani ngo huzo bahendo haho itijo menye alafu woneza jiri do kari jari sisile gash na balaila la sacrifice nku kama nao makroza mhunda ne gilet jaune wala tso hezamba bele gash atajenda ba et samedi à jeudi le temps deuxième samedi à 34e watsongo fanya des manifestations c'est un risque ici les gars pendant que et barili heya normalmente akar ka fikir que effectivement leo mkatadi pe leo yenfiani zila elema za kaurumia le gashi wala sa le gashi abo gwajo CCB effectivement et il est faisable mais pas facile donc on doit caser prix on doit se surveiller shaiyo ekale wenu e mapesa ngawia tsatsa kartu ya ona kuna ushido survey akaba yake ushido ni jamwa kanizo kilora majana mahili andizo majana nguza kazabala ola jana ngona kazunda aboka kuja tumajana mahili na kulisa waheola wala lea to kana umbadingwa ba amtuhula bangba huze majana mahili shagujo hula wenge yode manabo ko serikali baiki warengeze mesure harmo kage jajo shinda leo no haini mji au haini marché wa hanso police au gendarme sababu ikawla mke population doit kema gendarme na bo gendarme population ka msuhula ba e prix amba majana maili shema na hula ndabalo ne mapesa ni mapesa ngalonda hu ngalo harume diaspora shati bai kabo mapesa daula tsonja harume caisse de l'état kabo détournement mapesa ngabo inomba corruption mas pesa ya diaspora kweli hausikitifu haunchujua ngujo swami shahale yawe hija uka investissement diaspora be hamba hindu anduhula shamba wa hulumbuzi wandisa nyumba basaba ina mrujo hunu kwa mapesa haja hun kwa listi veshawo 50 veshawo 100 yote wa hanyumba enda hule mbahi ijaba ha do atonga ningwa aider la consommation shayo ketutosha ngabona mapesa saya lo baru edaula tushida wayarenga ya jatonga wangwa tushida maîtriser les prix shabo et solution handani de production yo de solution handani donc na kapti jo produire hawenji mngwa hibenza yabo ye prix gejosi akaba mrujo ja ngoroni amba kilo yafi ngiyo na majana mane hajwa kenda fumbi ningujo hundara majana maili ujo ndafute fumbu shikajo kayeka gajahula banu kana hunda fima harasa tena ngi oblige à rouler le fibre de manakale wala bokaya oyan provoquer les gâches ayan kazazenda bokatsaraka batigashi amiti petrolio tringonze jobo bobrahima shazo nazona bedo kale weze kula ni zero susuronizo ranzi halu etiki zinamba de poisson hawzindo sur culture vivrière culture de rente e karshindi arifa namna zi transformer wa banu wala kale unevaniri huze mrare ngende ya huze bonzenda transformewa ijerje hulizi wawe produit ya haja ne vanijer hulizi wa ugali lewe langlangia hatu ibo habahanu dafanyo mareshi
jer huzwa gale marashi e karshi de transformer banu abar jonda mapesa tsema shashi abar jonda haziri nko wandu wafanya hazi donc yo mengon maze priorité absolue lonizo dio de transformation des produits de rente ne problématique ya he ye peshi ya lazima haraka parce que yote nangi encore grave au kaya bortoshi dara ra contrôle territoire maritime atu kinudi kazen fizi bakia manzo hisa zenfi banane Europe aux États-Unis wa fabriquer on fi zenfizo barenzi hisa wafanya on fi aba hisa donc on nous enfi heli za hisa en Europe basi hunu effectivement zo hisa pengine manaka haraka embabi yaba kirishinderi capitaliser lisijunda brendu kabale zenfi sa zero pia kama yabaki hata donc yode en fait qu'il y a des solutions abaha ya handandi yondo ka e production ikaye ngal fansha ba ke production joka locale de jotonga ze prix ici bon ceci dit e kale winu organisation de mairie no ana damur shindi rudunga na ukawakazwa prix adaula le comorien lambda de wi dafin en fikir ka barjo waswid she kale wal nakatwa tbo ha police au gendarme abaka wasin wojo kir kabati mrajo kana buti kimtuje mrede barambanzo bantsohole abe kilora lima jana maili aba mwanzangu bantsuhula wajawela bentsuhula wala romen tsuhula abe katusis ajo sis lazima hule kongene mapesa lazima hule baki kutuzwa katufanya haja ngene mapesa lazima hule bange iyo haja kwa lazima daula warengezo maana hao shange lazima ye marai ya ritsanganyihe harumaze ngo ilo shindende de l'avant shanga mamini kaya lewe inunga bidakona minawe kalenu mrunga ndura luwe mfi ije kigali hana ikomande wao abanga ba exagération ya okabanu priyamba hindu yo jaheze coût de production de kotunge mahindu haju judi mda namba hadisi karo henda hule popai enda mwaka popai tani majana manane ndika janja katika silime baba hinja janje ndu tabishaban taminja jwakado hali popai ndo aba halafu mwambia ukaya yeze depensi wafanya hata uhuza ule popai la horal majana manane hamba hula hawende zao bas haka unegosie wala hata yakiria divisé par 2 ya muliza hamajana manane hamajana mane donc ça veut dire watu kaze prix waondwa kulao shaba taika tina sens ya he prix ya he produit ya akaba no prix yo kazwa hazira coût de production za les impôts la vimulibe donc kaze prix namna boko kale hulibi ze dépenses hulibi ze impôts uhunemba bénéfice de douane shekale mramba mbahindura majana manane hadungwa haisisi majana mane effectivement batakasuju ha dépenser ni na mwemba hindu donc il y a des problèmes le bano je ko lazim urji atele et question ya he presse izo kweli ija wakati banu rika haju harmai classement atande harshindi morisi rija wakati jai sihi bon maintenant ba hanganyi bana abona rudungane narsihane ruditse nariheba atsimwambia nikadozi njukaya mais c'est comme toujours avant vous êtes le quatrième pouvoir baikera hai ma juriste goja integre change jimposeo shabanu de pouvoir ze handaru ni de quatrième pouvoir ngam jimposeo harmo dunia kabe wenge amtafallali mreto kama victime baikezo kweli et comme tu baki victime c'est vrai chacun na avance na mjele we mkentiri hadisi riwone nzala dimurvire après tout on est des Comoriens ezinde fanya gajo fayensi au kazina fayensi très sincèrement ngamwambia nikaya mais opposition ça me dérange pas mi usoma botasi mi so hulema journaux pia ba mi utendeti soma alfajiri na la gazette akaino nko critique nione heli munremao nione kweli nezindrabo ze kweli njenje nibadili kumfanya tena ngona tati abone sabon la gazeti mi usoma tisomo alfajiri ngamsomo ilang mndungu somo position banu usomesa wantu halafu mtu mna ambiguïté anadonga tungo hambari yesente bali banu bisibala kamjale yesente ila sente ila transition ya opposition je les ai kweli voilà kana président Mamadou sous contrôle judiciaire ija mzimba na
na mwenyewe wakaushindana na limhaji wa créer transition ya opposition. La transition ya opposition basi amombo Mungu ukatwaje ushinda wa vote yemrwa hao jerken siri discuter hele constitution hamba chanto mineke la transition ya daoula ravotoire le banu et communauté internationale hata les 5 puissances du monde wa reconnaître wa hawandu arandi sofanya hazi ikihari balango ambao transition ngabanganye bani salama nge yepale hanyonda ho tujini de parler à opposition shauti da daoula wangena mtishangaye wale sente ila la transition ya opposition c'est la transition ya daoula ila opposition bangenga mombo Mungu kagwajoshi da washiliane wahenti ya mdo opposition wakati ula denja harmo discussion au kaya le pays a besoin d'une opposition et j'espère qu'elle sera positive. Le pays en a grand besoin. En a grand besoin. Au cas il y a de démocratie, il y a de namna juste de avancer. Namna juste de avancer. Inti nous ni mazala leo ni mwambie di alternance politique opposition pouvoir gejandi sajana. Amedabdala hafariki nguna mrehemu ye parti yao wabeha kandida ga Yahunda Johari haja hatolwa basi parti yao wabeha kandida ga Yahunda taki na opposition. Hizo lazima mdozamba monise dunia ka Komori wa alternance entre l'opposition et le pouvoir. Il y a un pays frère, il y a 60 ans, c'est la première fois qu'on fait une alternance, il y a pouvoir dans l'opposition. 60 ans d'indépendance. Il y a tournante. Il y a 2006, il y a un candidat qui il y a un opposant. 2011, bon, ha voté wa shaja wa shida ndio problem hao wala wa shaja kwa jeshiliana bese wala demda shinda ya menya règle ndo kaya hashidi ha voté chez candidat wa 2016 mono karkala opposition jajar nous vote voilà José Gadjaka au pouvoir et la transition chez les voilà ça José la carrément transition qui ne dit pas son nom parce que razo katana voté wa bala ranja harumaye j'ai assise ou des référendums. Voilà la transition qui ne disait pas son nom. Voilà comme si j'étais là pour faire les assises et construire famille au 14 d'armes de candidature. La transition. Magawa alternance politique hunungiyo. Yonde namba bala marunda je ka ce pays là a besoin d'une communication positive. Il dit qu'il est fier par rapport à d'autres pays. Et donc pour revenir à la question précise, j'ai presse. Ngabum rassuré ukaya bon ze bémol ze maladresse za kaujiri ki au azali au sizindovi bon on est des Comoriens nyinyi izorjo fanya domjo shida mzihuze yenti hunde izorjo fanya hausikitifu ekagarja fanya namna ukamshide mzihuze yabo ntige jo perde sindo kama bendabo ekangabo dictature na mwambe cheka wa dictature mtsambe ndabo kangabo dictature na bene mwa somer mo dictionnaire mo be dictature mone arma dictature mahala walo dictature baswa kwamba dictature o kabonze comme radio karmenti yos butambe dictature yo kabonze ngaba dictature ngaba harumanti ngombo dictature horenge presia dawla hamba dictature iyo dictature yende na jale dictature pièce ke heliyo kamyezi mngobeta Wangenga mrudini mwambieni kaya presse, je vous respecte, ngam respecte au presse de l'opposition, kabati problème, hata nu mwambiani, kagaminga mumsikinyoni, hakantujwe na mnamshido mwenshi. Harmanti malheureusement oral, ruto soma haku. Inga mfanya uja hata mshidi mwenshi harmwe hazi. Wanu alo presse ya dawla ngwali wao bakemba inter, bakengwa nuhao. Wande hali pia tukajuma nuha, kazi problème, shao mwen, ngabamba garantie ya la quotidien. On doit vous aider. Chabo humsaidiani ndo karkensir discuter. Shasnafshana sademda squatun pashahita mtafadhal bani manda manda kana baraka. Mamiti daika miti mtume manda mamanda ni. Heli mko hausiu mitujo hausiu vangu. Shamine hausiu zetso hamba nim hausiu kakazangu. Juzir karu masere mani ba hanitsi samno makare mani verti tabai.
izo kazi yabo ngenda misto jo kazambwa balari kanzuani majuzi na kaurengaze ya kufanya ze veza nzuani tendo samdu baramba kare mani vertishi basi babalo aro basi non événement ngeke ulanda mi mdu kwado handa najo kaju hawa nisuza bon ça on l'a bien voulu quand ce problème et pétrole Ibrahima nda paramba kaiti nya jo subutin zambe je ne suis pas du domaine. Changa va faire une prospection. Mais il y a une question de poser un Dieu Ibrahim. Tu viens d'un petit peu me poser question. Et les hommes, il y a des centaines de millions. Il y a ma ça et il a fait une prospection. Il a dépensé. Et vous comme Liban. Vous comme Liban. Mais de ce sont des choses. Akawa ni kaula musi sirinde rata hemndu nzo prospect wahamba kengena munlibe nifanye prospection shahaja wa haja hata mapesa yangu fanye prospection ujo kama mlibando aboze kweli hajwa kali gashingiri ndema nasubuta to mapesa sha e problème jo kaujiri doka e kariranti ha continuer ufanya de dépenses le gashija alparihana ujamba ashana munlibe mapesa hangurati ya wale gashila hatu haula haki zunde ze dépenses de prospection na m'imagine ze dépenses za reproduction katijo kaanza ze usines za antiwa za reproduction na ze hazi pia jo kaanza fanya ze milliers hauze milliards za mapesa jo ka dépenser wao ya wale gashi dol ko libe mapesa yao Yoni mana boko nganzwe daula wa kemetra he exercicio shawati subise abosi daula wa bakanga bugashi unsisi la lazimu le wori tsako wandu rediscuter les conditions da sina wori juwe donc izo ndizo rifanyao shaka haraka bati gashi ezabeli si johanza le gashi litijel kala umani akahausi kitifu ngaruna mahala lo gashi ngo juma utsumana ele gashi donc izo nazirisome na bozo pays continent imagine okutuzi wakayanga sina maha 20 au delio maha 20 engeba la legation ndi hali hundi haula okutuzi wakaya gajoje kari parsashe so shabahe manga mona wandu anzaje ma mediateur wadungo vumbulo ma mediateur basi wao dwa hula ule gashi harumaze ntiwa manao shaze ntiwa manao le gashi kwa tuhunwa kwa tina zemanyezo wa hao kangwa ngwajwa hulule gashi wa waranti wa domana hakai kangwa manao ya bale gashi kwa juli hula hau rahisi shinaka tojuka wazima ya bako juhu za ligashi la hao hele barili liyo harumasu le plan international ndema nakalewe yini experience malore zirayeshi ya huu kutuzi na fanshauri hata rikina dawla nzima rikina maranya wajuhele wakaya si wandu wazima mnuna kemzuani na kemwali na kemauri na kemgaja shemkomori ni destine hatu nzima mrajwe ka eshilonga zija ishosha hatu sonti pia eshilom mali ishosha hatu sonti pia ekarifanye malizi yao ukatwele gashiga joli fa shike malizi yao gajafanyiha basi le gashi lo galjo jalke sursu ani wala warengao le gashi baido jori manisa no warengel gasho de sao avontiamba au Norvège basi mrujwa kao produit pays pétrolier bo soma au harme press shagu ya jole harme ntswa ta wone mbala makaila anti pétrolier bahate magari ngatilwa electricité kwa tuti ya gashi le gashi ngwa huzao watia mapeso banki heze generations joka kucha mahala mshaule gashi lio siku wandu bongo mtano wa hafa wandu jana wandu majana maide na rombe mgurti wasule kama zingale de mana kale winu gasina ze culture de rente gasina zenfi gasina tourisme e manar tushinda ra developer inu rakana daula wakati kale gashi lija wakati gardo le exploiter ike faida heze generation à venir chaga mahala boko le gashi au sectif ngale exploseo ne kabale explose anungwa fao benget tuanza le gashi la hatu le exploiter chance exploser ngede mana kale gashi linu na likoro ne hatu sha emara ya lamda na mritowe na mangalie quotidien
leo mjimwambe kama Monsieur le Président tijau zebeinzo ghali Monsieur le Président kartunda mandra hala wanazoni kwa tusoma e santenyo na kadha izo da kala ni preoccupation hatwa haini hala fait problème hega shinu e karshi di resolve hiyo gejo jaije plus ya baboniso kati miama bioni ukaya kasibanu kweli kasi pays en développement en zone d'émergence ça na mdimanga lieze pembe za beaucoup de pays africains alhamdulillah ngasi hojuma na bonga rondore wa mea ngasi na pembe nku hanao na ngandore wa mea ya bara hakartu juwa ila ne marloni ra hakartu juwa ila trésorerie loni haba hado kari detecte trésorerie yori capitaliser hasisi haba hainu heneziraso joka uja tena ikazija wajua karuma amani na usalama kama ngombe legislative joka uja yoso ala muhimu bo mshangama na haki ya ukaya garja jo hanza umvurano wajira hamaze vutibula bjiri amambo mu sijiri na bo hausikitifu nduka twelewa ukaya rivurana harumazi asis shazibira alhamdulillah akawenji waje rivurana harume referendum hausikitifu ruoneza jire gendarme yangulo mhono shaijaze votir kubala na pia kanga relapo alamisi kabdo fikiri kwa watu jaharume referendum kwa na ujaharumaze voti sikane hamu hiyo norono shamgwa jali alhamdulillah tuwa receive banu once pia wakubali kanga harumaze voti sikana MP ya parti mengo 2005 ritoa kandida mzime de kandida amwa bashile marhaba bwana amini wani keza bwana hiyo wo waka 12 parti hau 13 au 15 kwa jashido tuwa mzima yo problem ya hao wabe ha 12 candidats harumazi vote wafanye campagne pendant un mois campagne fanyiwa amabioni ni wazalo jana c'est la première fois dans l'histoire de ce pays wafanye campagne batujiri problem hata 73 74 hiyo ya colonisation singa sima jeune rikau manipuler wa ne gauche ne jao hao gauche na droite parce que la numeni vert voilà rikau manipuler ne vert ne blanc e kaba fanya bunjilio render ju sezirizilatsa yodo kata kikolo c'est la première fois dans l'histoire de ce pays wa bira vote watu shahila ya jiri mji kabati kandida kanzende haruma mji ya joka yo fiefia hatu ya zilwa hau yamba utsende rija rinja haruma zivoti ndanzibo tasi gemnugu jwele waje ukasezweri ndo ndisomenye zibiro ebani buraji yoyo fanyiha ranzi hula ibalwa ijabotasi nge buraji mba ikontaze botasi mara wanzi botasi batukaseta ngemkabo mkawana buraji kumkana masesweri mkana na maembevi hata iwasuli sezele zjira hausikitif sha alhamdulillah ngazaba karizino na zimrachi reja ze votes viri mono bon ze contestations fanyia cha quand même investiture jiri comité international pia mono waje harumaze asizi waje harumaze voti waje harumaze investiture gardele ya aba ha effectivement dililio ukayaye mandat he assemblée ngehisa wa 2019 ban ngelazimu convocation ya collège en octobre ou novembre kitarifanyie ili vote iskaye février ou mars hauskaye janvier février auka et première session en avril ngando itene wa une nouvelle assemblée donc abaze vote ngando fanyie avant avril abangando que mars ma député wa sangwa julana ngeka mombo mungu ukaya haraka yesente hao inwa hunde solution harme problème ya hao jeri kensi ngalize vote jukawu bagar josi fanye kama gaveta bese felisi kutu amini ngototseha mane transition di hotinda hunu ngambona ukangasibana alhamdulillah ngamibanga mfanyo haje lazima ngamreserve wangu hata leo tu receive representant wa Ghana jaban abakabati transition me daula transition you are opposition balaga mjele wazanizwa kanza mwambieni ngamombo mguharaka waishiliane jerkensi balazima rufanye zivotizini lazima manda yoka hisa wake assemblée kenzi akanga sarmanti ya bisefali executif na assemblée lazima rufanye zivotizo ngamombo muka mwabenze waelewa ngamombo Mungu Mwenyezi Mungu asaidie zivotizo zifire rushinderishiliane haini erreur ya jiri harumaze votizila eka erreur technique harumaze la structure technique za hantiwa eka erreur politique rambilane si wanadamu
garjo badili nyezi mwajanlie rivire hawa ijoka njema ngwajale nti retrouver apaisement et retrouver paix hao rujo endelea harmo développement inurambao émergence. Le problème est diaspora yongo joka yake ti instantané parce que ye loi ambashara haye ze mesures concrètes au ka vote gajantiwa au ka c'est vrai loi amba ka diaspora peut voter en cha ye constitution shara ha kabati loi ya déterminer ze mesures à la musfanyihe andama au recensement na kadha na kadha na kadha il a doit voter donc à parler voter diaspora en législation c'est prématuré en cha yo problème beaucoup et législation yo kanti abo yo kanti rituali et problème ya diaspora néanmoins et diaspora et constitution bakaya ngona droit ma représentant entre nous et eux il y a un kanti et namna yo wa désigner ma représentant wao wakiarma assemblée amade heli zambarma et constitution au pande wa Kennedy izoko elia afanateka arzono sontipia zi fanywa FMI hata les structures mjokara anti comité interministériel spécial pour ça wa hanso na structure technique donc ma partenaire waja rawanu FMI Banque mondiale waja wa collaborer na o il on doit évaluer ces dégâts donc on parle de 150 millions de dollars à peu près 65 milliards ou 80 milliards de francs comoriens za hizi dégâts za fanyiha tizaba bana haruma question handani bala kabonga fanya za kufanya tarshinde rihondese maeza ukangwa paliye izo kweli komrujo ushinda hara ukaya ikeneti jaiki jashinda kana impact haruma croissance économique yatu amu jambanda par contre leo jo kawa avancer chiffre uba he ngomondabo et kweli le cas c'est normal il liba ke impact comme jamba ke de gala jiri nezanoza jiri pia kawa croissance gejabongoza shara hakartunda ra joka eba kaptura isi de 50 hawisi raha komdo jazaba izunzan jaba hin zuniro amba ukaya baike si technique shamorani zinaban mimi alhamdulillah ngamshukuri wa komori heli walio realime walio makuraje ngamshukuri ukaya maike netu wasawa ibadingo abahango ngalawe zijao hiyo kenauzia ila la politique de développement dans les Tanzanie has infrastructure de kinyume abahainu haina investissement jo kwa la demande de compte ne elema kedet ya wekarka na matlan évaluation ya budget fulani harmaye emergency tsahao ya lazima elema kenet bi introduire yabo donc shanga mfikiru kaya namna relancer les investissements baike et croissance c'est sha amsubuti no ngomba mungu kaya ze chiffres kanizo hazo évaluation kanizo hazo ze bayendinda kanizo ze espoir kanizo za karwa sulika tande 2019 funga amini karjo wasul marke kenet amini shamfikiri karjo na wakati rifanye point ya hizo kati afikiri kainuti de mbomo kanti de mushruna na mtima do mwiso karjo wana tena yabo zesu alamfikiri kazi hisa hamara hasani saya ngamo mshukurioni ngambishin marhaba mambia nuka ya mvurano wa hatu dasinanyi na mkemakini kona vziaba ha gojo ukaya hiyo kabati matabu ngamjesha mahala badi mahala mazima ni huvumbua mti huvumbu malambwa ukore du nord de marat parisha mvurano wa hepresi ne daula ngoja lertsi wasulia shamono juzi Clinton ai Trump akanza we journaliste à la maison blanche ngona kamjao akanza mndeme kode nge zindongo bokongi zo mahala ni pia menge sijanja mu integrer uka umvurano unu normal ilazima mvurano shabo hokarihenti rishinde rone namna hendelea lazima rifanye engagement na renga ya he séminaire avec conférence sur la presse ngamombo mukamwa benzeri tene rifanye lire définissé et ligne à conduire mrado jua elimite droite nda hivi elimite gauche nda hivi ishidere ndeleye dawla waone namna wajojo njia harme épanouissement ya he presinu effectivement hinde liberté hao au servante ya hatu upande huo ngambeshele marhaba nibeshele marhaba wa Komori harumaye ye confiance warfanyia ni wabeshele marhaba harume namna washinda wajere ye mzee wa Kennedy hoy hawa mjere avec beaucoup plus de patriotisme beaucoup plus de responsabilité en fikir kazi lingana nao ngasine devoir ya ukaya difanyia fanya hata ila ibaki harume tarehe ukaya hunu wala nfanyaye écrit en bas 60 toujours parce que balanga ya parodier 52 yor kambe hadisi bayomba de tufania
ya nzuani ya 52 yo kweli bira ha zero halisale 152 lo katandwa zalo mahoro makwa zalo har metu fanya nzuani ndo mbediyo wage zo bira kadozi njishia unuma ha kweli biri ha zero ndo bira ha zero garomba mukutile bitivire ne kamwa benje banga sarma zone ya cyclone ha sikitif hano katibalwa si hazinga tsungo karmazi problem zila ngamona uka changement climatique zila nungwa kabla dimke zijiri haruma décembre janvier février na boska vjiri le mois d'avril aboda ila changement climatique liyo mshila wakati ila 2012 zala jiri vuvuni tena ila pareil de problème ino ngasarma zone très sensible awodo karambiwa ze wa continue zofatiha mzimu garhafadhi watuliji tayarishe rianshi hazen ngweza kamnezi muda kufanya kajarta avi shangu fanyizo nzao sha harinke capacité ya ukari affronter des problèmes hizo ndio solution hazo amara sa marhaba menji amo bomguru la nort wakati tena kumwa ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين والى حضره النبي الفاتحه اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب احفظ إمامنا ووفقه للعمل بما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين واللهم مزق أعداءنا أعداء الوطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kamnono ukemnono atso ukemnono uzidina uona